अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ट्रेडिंग का कोर्स। ठीक है, मैं ऐसा कोर्स लेके आया हूँ, ठीक है, इसमें ना तो एसएमसी है ना ही प्राइस एक्शन है। ठीक है, एक ये डिफरेंट टाइप का कोर्स है जिसको ये लोग डिफरेंट तरह का नाम देते हैं, ये वो कोई नहीं है। ठीक है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ, खुद का एक्सपीरियंसेबल कोर्स है। ठीक है, जो मैंने मार्केट से सीखा है, जो मैंने जर्नी से सीखा है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उससे पहली बड़ी बात, ये मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके रिकॉर्ड करने की बहुत वजह कि एक तो लोग पेड नहीं कर सकते, ये टोटली फ्री है। दूसरी चीज़, इसकी सबसे बड़ी चीज़ कि लोग जॉब करते हैं, फ्री, उनके पास टाइम नहीं होता, सीखना चाहते हैं मगर टाइम मैनेज नहीं होता, तो मैं रिकॉर्ड करके उनको लेक्चर ये दे रहा हूँ। उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। ठीक है, हमें सपोर्ट करेंगे, जितना प्यार देगा हम उससे ज़्यादा टेप लेके आएंगे। बगैर टाइम जाएंगे, बातें सुनाए बगैर हम आपको ट्रेडिंग के कोर्स की तरफ लेके आएंगे। सबसे पहले हमें व्हाट इज़ द ट्रेडिंग। ट्रेडिंग लफ्ज़ जो है ना, वो तजारत है। किसी भी चीज़ की हम तजारत करते हैं। ठीक है, तो तजारत दो तरह की होती है, एक होती है फिजिकल और एक होती है ऑनलाइन। ठीक है, आज वक्त ख़त्म हो गया, हम एक मुल्क से बैठ के दूसरे मुल्क में तजारत करना चाहते हैं तो वो हम ऑनलाइन के ज़रिए कर सकते हैं कि थोड़े पैसे के साथ हम तजारत कर सकते हैं। जिसके पास $5-10 भी होंगे वो भी तजारत कर सकता है। पहले उस तजारत को सीखे फिर जाके, इसको मुकम्मल सीखना है, फिर आपको बताऊंगा। ट्रेडिंग क्या चीज़ है? ट्रेडिंग इज द एक्टिव of buying and selling good service or financial asset with the good goal of making a profit। मतलब कि हमने कोई भी चीज़ खरीदनी है और उसे सेल करना है। पहले हमने उसे खरीद के अपने पास लेके आना है और उसके बाद हम लोगों ने कह रहा है कि बाइंग, उससे कि आप लोगों ने पहले उसे खरीदना है किसी मार्केट से, फिर उसे जाकर आपने सेल करना है। एंड गुड सर्विस, उसकी अच्छी सर्विस देनी है। एंड फाइनेंशियली असेट, ठीक है, विद द गोल ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। आपने कोई चीज खरीदी है और उसको बेचना और उससे कुछ प्रॉफिट कमाना, ये ट्रेडिंग है। आप लोगों को इस चीज से समझ आनी चाहिए कि ट्रेडिंग है क्या है। मतलब आपने कहीं से चीज खरीदनी है और उसको सेल करनी है और एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड आप लोगों ने करना है और उसके बाद आप लोगों ने उसे मतलब बेचनी है। ट्रेडिंग सिंपल एग्जांपल के तौर पर आपको कहता हूं कि एक बाइंग लो, आप लोगों ने बाइंग करनी है लो पैसे से। ठीक है, आप मार्केट में जाते हैं, आपकी शॉप है और आप लोग जाके लेके आते हैं कि मतलब कि मैं ये चीज़ लेना चाहता हूँ। ठीक है, मैं एक चीज़ लेना चाहता हूँ, उसकी प्राइस कम से कम जितनी कम हो मैं बहस करके वो ले लूँ। ठीक है, और उसको बेचूं जाकर अपनी दुकान पे, अपनी शॉप पे जाकर हाई लेवल के साथ, हाई प्रॉफिट के साथ, मतलब कि ज़्यादा पैसे के साथ। इधर भी वही चीज़ कह रहा है कि आप लोगों ने कोई भी कॉइन या कोई भी चीज़ आप लोगों ने खरीदनी है, वो लो पैसे के साथ खरीदनी है और उसको हाई पैसे के साथ जाके बेचनी है। वो कैसे करनी है? उसके बाद इसका टाइप कितनी है, मैंने आप लोगों को सबसे मेजर टाइप है इसकी, एक है फिजिकल, ठीक है, एक है फिजिकल और एक है इसकी ऑनलाइन। ठीक है, फिजिकल मतलब कि आप लोग जो ट्रेडिंग करते हैं ना फिजिकल, वो सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री के लेवल के तक अवेलेबल रहती है, और जो ऑनलाइन ट्रेडिंग आप लोग करते हैं ना, ये ग्लोबल के तौर पे रहती है, पूरी दुनिया में रहती है। ठीक है, तो इस फिजिकल ट्रेडिंग में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और ऑनलाइन में आप लोगों को लर्निंग प्लस स्मार्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ठीक है, लर्निंग प्लस स्मार्ट इन्वेस्ट और प्लस टाइम चाहिए होता है आप लोगों को, एक्सपीरियंस। ठीक है, इसमें आप लोगों को बड़े पैसे के साथ वो मैनेज कर सकते हैं वो सारी चीज़ें, इसलिए हम ऑनलाइन की तरफ जाते हैं। ठीक है, आजकल मार्केटिंग ऑनलाइन है। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियली ट्रेडिंग, मतलब कि फाइनेंशियली की तौर पे टाइप ऑफ ट्रेडिंग भी जो है ना फाइनेंशियली, ठीक है, वो कितनी तरह की है। दिस इज द मोस्ट कॉमन मीनिंग टूडे। ठीक है, स्टॉक मार्केटिंग। स्टॉक मार्केटिंग क्या होता है? अब किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने, आपने कभी मूवी में सुना होगा या किसी को सुना होगा कि फलानी कंपनी के शेयर इतने गिर गए, वही वैसे कि अगर आप लोगों के पास पैसा है, पैसा आप लोगों के पास है, आप किसी कंपनी को देखते हैं यार इस कंपनी के एक्स्ट्रा मार्किंग बहुत ज़्यादा, तो आप लोग
اس کو شیئر خرید لیں, آپ کو فائدہ ہوگا. جس طرح لاسٹ ٹائم پاکستان اور انڈیا کی جب جنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد چائنا نے پاکستان کو دیا تھا ہتھیار, تو وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہتھیار بہت زیادہ کام کر رہے ہیں دنیا میں, ورلڈ میں, تو ہم کیوں نہ اس کو خرید لیں. ٹھیک ہے, تو وہی چیز ہوئی تھی, انہوں نے خریدا ہتھیار جہاز ویپن خریدی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ان کمپنی کے ریٹ بڑھ گئے. تو یہی چیز ہوتی ہے شیئرنگ مارکیٹنگ, کسی میں اپنا حصہ لینا اور اس کو اسٹاک کرنا کہ یہ کل کو جا کے بڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد فوریکس مارکیٹ. یہ فوریکس مارکیٹنگ جو ہے نا کرنسی کے اوپر ہوتی ہے, ہماری کرنسی کے اوپر. جیسے پاکستان کی کرنسی ہے PKR اور انڈیا کی ہے انڈیکس. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد USA کی ہے ڈالر. ٹھیک ہے, جیسے ترکی کی ہے TRC توان, اس کے بعد چائنا کی ہے یوان. ٹھیک ہے, اس طرح مثلا کہ نیوزی لینڈ کی یورو. ٹھیک ہے, برطانیہ کی پاؤنڈ. اس طرح جن جن کی کرنسی ہے مثلا اس کے حساب سے آپ لوگوں نے, مثلا کہ آسٹریلیا کی اوڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے مثلا انہوں کے حساب سے مثلا کہ آپ لوگ کرتے ہیں کرنسی میں, مثلا کہ آپ لوگ کرنسی ایک دوسرے کی چینج ایکسچینج کرتے ہیں. کرپٹو ٹریڈ مثلا کہ کوئن کے اوپر ٹریڈ ہوتی ہے, جیسے بٹ کوئن ہوگا, ایتھیریم ہو گیا. مثلا آپ لوگ اس طرح کے کوئن خریدتے ہیں, یہ کرپٹو ہوتی ہے نا, یہ کوئن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور کومیڈی. ٹھیک ہے, کومڈیز گولڈ ہو گیا, آئل ہو گیا. مثلا کہ کسی چیز کے اوپر آپ لوگ ٹریڈ کرتے ہیں جس کی فزیکل بھی موجودگی ہوتی ہے. مثلا کہ آل دنیا کا اس کا غیر نظام نہیں چلتا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو یہ چلتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو سب سے پہلے ہم لوگ جو پڑھیں گے نا, وہ چیز ہمارے پاس ہوگی فوریکس. ٹھیک ہے, فوریکس کیا ہے؟ فوریکس از اے شارٹ فار فورن کرنسی, فورن ایکسچینج. شارٹ فار فورن ایکسچینج از دا گلوبل مارکیٹ ویئر دا پیپل ٹریڈ کرنسی. جیسے ایز اے ایگزامپل کے طور پہ آپ لوگوں نے پاکستان پہ جانا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان سے آپ نے سعودیہ پہ جانا ہے یا امریکہ جانا ہے, تو آپ کو کیا چاہیے ادھر سے ڈالر. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پاکستان کی کرنسی ادھر اتنی اویلیبل نہیں ہے. کسی ملک کی دیکھو, ہم نے ادھر سے پاکستان سے چائنا جانا ہے, تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یوان چاہیے, ہمیں چائنا کی کرنسی چاہیے. ہم کیا کریں گے, ادھر جائیں گے, چائنا کی کرنسی لیں گے. ٹھیک ہے, ایئرپورٹ پہ جا کے یا ادھر سے, ٹھیک ہے, پاکستانی ایئرپورٹ سے جا کے ہم پاکستانی روپے دیں گے اور چائنا کی کرنسی لیں گے. یہی چیز ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے, فوریکس مارکیٹنگ جو آپ لوگوں کی ہے نا, یہ فورن کرنسی کے اوپر کرتی ہے. مثلا کہ جیسے پاکستان کا PKR ہے, انڈیا کا انڈیکس آپ کو بتا رہا ہوں, چائنا کا یوان بتا رہا ہوں, UK کا USA کا یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ کا ڈالر ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں مثلا کہ جنہوں کی کرنسی بہت ہائی لیول پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, انہوں کی پھر کرنسی ہر ملک میں چینج ہو جاتی ہے. کچھ ملکوں کی کرنسی بہت ہوتی ہے, انہوں کی کرنسی نیچے ہوتی ہے. اس کے بعد فوریکس مارکیٹنگ کو جو مثلا کہ ایگزامپل کے طور پہ تھی, پہلے فوریکس مارکیٹنگ صرف اور صرف ایک فزیکل اویلیبل تھی. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو بتا دوں کہ فوریکس مارکیٹنگ جو تھی نا ایک فزیکل اویلیبل تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ورلڈ پہ لیا. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے بینکس بنائے, سارا کچھ وہ چیزیں بتاتا ہوں. فوریکس از دا بائنگ اینڈ سیلنگ فار ون کرنسی اگینسٹ اینی ٹو میکنگ پروفٹ. اس سے کہ آپ ایز اے ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, آپ لوگ خریدتے ہیں ایک, آپ لوگ ایگزامپل کہ آپ نے امریکہ جانا ہے. ٹھیک ہے, آپ پاکستان سے امریکہ جانا چاہتے ہیں اور آپ خرید رہے 30,000 کے, مثلا کہ آپ 30 لاکھ کے ڈالر خرید رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ڈالر خرید رہے ہیں, اس میں 30 لاکھ کے کتنے ڈالر آپ کے پاس آئیں گے؟ وہ میکسیمم نا آپ کے پاس 3,000 ڈالر آئیں گے. ایز اے ایگزامپل آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں, 2500 ڈالر مثلا کس طرح کا آپ کے پاس 25,000 ڈالر آئیں گے, اس طرح مثلا کہ آپ کے پاس آئیں گے. آپ لوگوں کو لگا لیں کہ میرے پاس نا 2500 ڈالر آ گئے. ٹھیک ہے, میں امریکہ جاتا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے کتنے میں ڈالر خریدا ہے؟ 280 پہ. ٹھیک ہے, میں پاکستان ادھر سے واپس آتا ہوں, ریٹرن آتا ہوں, میں خرچ کے اپنا سارا ٹور پلان کر کے آتا ہوں, میرے پاس نا 500 ڈالر بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے 280 کا خریدا, تو میں جا کے کیا کرتا ہوں کہ یار یہ 280 کا ڈالر ہے, میں اس کو بیچتا ہوں, میں اسے سیل کرنا چاہتا ہوں. میں کیا سیل کروں گا؟ میں جب جاؤں گا کہ مارکیٹ میں دیکھوں گا یہ 285 کا ہو گیا,
मैं 285 का सेल करता हूँ, $5 के पीछे ₹5 मिल रहे हैं प्रॉफिट। मुझे क्या है, 1500 रुपया प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, मुझे 1500 रुपया प्रॉफिट आ रहा है। मेकिंग करेंसी मैंने PKR में ये कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो इसी तरह ही आप लोग इधर करेंगे, यही चीज होती है। सबसे बड़ा फॉरेक्स मार्केटिंग का, लार्ज फॉरेक्स मार्केटिंग इन द वर्ल्ड, ये दुनिया की बहुत बड़ी मार्केटिंग है। क्यों ये बड़ी मार्केटिंग है वो भी आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा। ओपनिंग 24 हॉर्स, मतलब कि ये 24 घंटे ओपन रहती हैं। इसमें आप लोग किसी भी टाइम बैठेंगे और आप लोग ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ ये इसी टाइम ही ट्रेडिंग होनी है, नहीं, 24 हॉर्स आप लोगों ने करनी है ट्रेडिंग। 24 घंटे आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है, कोई भी टाइम आप लोगों के लिए हो। इसके बाद ओपन हो, जैसे मर्जी हो, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं, कोई इसमें नहीं है तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसी टाइम में ट्रेडिंग करनी है, नहीं, आप लोग 24 घंटे में किसी भी टाइम करें। ये डिफरेंट तरह की करती है। मंडे और फ्राइडे, मंडे से लेके और फ्राइडे तक 5 दिन ये वीक में ओपन होती है, और सैटरडे और संडे ऑफ होती है। हाई लिक्विडिटी होती है, इजीली बाय और सेलिंग हो जाती है, एनीथिंग। प्रॉफिट इज द बोर्ड राइजिंग एंड फ्लाइंग मार्केट, मतलब कि इसमें प्रॉफिट और लॉस बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी, मतलब कि सेल और बाय, आपको कोई भी कॉइन, आप कोई भी डॉलर या कोई भी करेंसी खरीदें, वो इजीली आप सेल और बाय कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको समझाएंगे वो कैसे बाय करनी है और कैसे सेल करनी है। इसके अंदर इन्वॉल्व जो चीजें होती हैं वो क्या होते हैं, बैंक्स। इसके अंदर ना बैंक्स होते हैं। ठीक है, इन्हों के अंदर जो करते हैं वो बैंक्स करते हैं। उसके बाद कंपनियां, जैसे कि इसमें कंपनी इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, लाइक योर ट्रेडर, मतलब कि तुम इन्वॉल्व हो गए, मतलब कि हम इसमें इंस्टीट्यूटर भी इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि अदारे भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बैंक, ये जो बड़े बड़े बैंक होते हैं, मतलब कि हमसे पैसे लेते हैं, वो कहते हैं कि हम आपके पैसे से कोई बिजनेस कार्य होते हैं, कोई प्रॉफिट कार्य होते हैं, फिजिकल, वो कुछ नहीं करते, वो आपके पैसे से वो करते हैं बैलेंस, ट्रेडिंग करते हैं आपके पैसे से। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं। कंपनियां, वैसे कि कंपनियां अपने पैसे लगाती हैं उधर, अपने पैसे सेव कराती हैं, वो सारा कुछ करते हैं, कंपनियां खेड़ती हैं आपके साथ। गवर्नमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट आपका पैसा, गवर्नमेंट खुद का पैसा लगाती है और मुल्क चलाती है। इससे ट्रेडर तो उसमें जो आप लोग खुद होते हैं, ठीक है, इसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद जो चीज हमारे पास, ये चीज़ हमारे आगे, उसके बाद हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसमें फॉरेक्स मार्केट में क्या होते हैं, पिप्स होते हैं। ये पिप्स क्या होते हैं ये आगे जाकर आपको बताऊंगा। व्हाट इज द करेंसी पेयर, करेंसी पेयर क्या चीज होती है, मतलब कि आप लोगों को सबसे पहले ये चीज बताने लगा। फॉरेक्स पर ही उसमें आती है करेंसी। ठीक है, व्हाट इज द करेंसी पेयर, करेंसी पेयर क्या चीज है, करेंसी पेयर इज अ टू कंट्री ट्रेड अगेंस्ट ईच अदर इन द फॉरेक्स मार्केट। करेंसी पेयर जो होते हैं ना, मतलब कि दो मुल्क करेंसी पेयर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जैसे पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के $60 लगेगा। ठीक है, कुछ के साथ ऐसा होगा कि डॉलर फर्स्ट आएगा और सेकंड दूसरा कंट्री आएगा। ठीक है, इसमें आप लोगों के पास किस मुल्क में, किस मुल्क की करेंसी हाई है, हमने कौन सी करेंसी के ऊपर ट्रेड करनी चाहिए और कौन सी के ऊपर नहीं करनी चाहिए, ये चीज एक आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुननी है। जिस मुल्क की इस टाइम नेशनल पावर होगी, सुपर पावर होगी, जिसके साथ वो करेंसी आएगी ना, उसमें आप लोगों ने ट्रेड लाजमी करनी है। उसमें वोलेटिलिटी हाई होगी, हाई लिक्विडिटी होगी, उसमें मार्केटिंग में बाय और सेलिंग जल्दी हो जाएगी। ठीक है, ये क्यों है ये आपको लग जाके बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, ये दो तरह के करते हैं। इट शो हु मच ऑफ द वन करेंसी इज नीड टू द बाय एनी अदर। ठीक है, आप लोगों ने वन मसले के पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ डॉलर है PKR के साथ। ठीक है, डॉलर के साथ PKR है। ठीक है, अब आप लोगों ने एक चीज समझनी है, यूरो USD हम लोग यूज कर रहे हैं। यूरो न्यूजीलैंड का पाउंड है, डॉलर है, यूरो न्यूजीलैंड की करेंसी है। ठीक है, और इसके साथ क्या आया, USD। ठीक है, यूरो एक मुल्क की बेसिक करेंसी है, जैसे आप मुल्क की एक करेंसी बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, बेस। और
यूएसडी इक्विट है अदर करेंसीज के साथ है, ठीक है। इसमें ठीक है ये है मतलब कि फर्स्ट जो करेंसी होगी एक पेयर के साथ वो यूरो होगी, वो बेस होगी, दूसरी कोडेक्स होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोग दिस इज द मीनिंग, ठीक है, 1 यूरो इज इक्वल टू 1.10 यूएसडी डॉलर के साथ बराबर। सिंपल आइडिया, बाइंग द पेयर योर थिंक प्राइस विल डू अप, सेलर द पेयर योर थिंक द प्राइस विल डू डाउन, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने एक चीज समझनी है, इसमें मेजर पेयर कौन से होते हैं और लोअर पेयर कौन से होते हैं। मैं आप लोगों को कोई चीज बताऊंगा और कुछ में किनों में ट्रेड नहीं करनी चाहिए आप लोगों को वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। ये आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनना है। ये बड़े ध्यान से आप लोगों ने सुनना, ठीक है। मार्केट बाइंग द पेयर, ठीक है। सिंपल आइडिया में आप लोगों को बताने लगा हूं। मेजर पेयर कौन से होते हैं कि जिन्होंने हाई एक्यूरेसी होती है, जिससे कि मार्केट में डेली उसमें उन करेंसी को मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल समझी जाती है, उस करेंसी की मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। यूरो यूएसडी पहले क्या है, इसके साथ बेस है, सेकंड क्या है क्यूटेस, जेपीडी, ठीक है, जेपी जापान का ये, ठीक है, जेपी और उसके साथ यूएसडी प्राइस जेपी, ठीक है। ये जेपी जो है ना जीपीबी, ठीक है, ये बरतानिया का पाउंड है, ठीक है। तो ये इन्हों में हाई एक्यूरेसी होती है। और भी पेयर हैं जिन्हों में हाई एक्यूरेसी होती है, जैसे गोल्ड के साथ है। गोल्ड किस तरह का, गोल्ड के साथ है वो कंड्यूस आ जाती है, ठीक है, आपके पास XAU ठीक है, ये गोल्ड का पेयर है। आपको गोल्ड का पेयर वो भी बहुत हाई एक्यूरेसी होती है। उसके बाद मेजर मिनरल पेयर में से जो बहुत कम पेयर होते हैं, उसमें क्या चीज होती है, उसमें ये चीज होती है, एक करेंसी दो नॉर्मल कंट्री जिसके साथ आपस में उन्हों का कॉइन मसले के करेंसियां हो, जैसे यूरो और जेपीजी, इन्हों की आपस में है मगर इनों के ऊपर ना डेली ट्रेड नहीं होती, बहुत कम ट्रेड आपको मिलेगी इनों के ऊपर, जेपीडी, जेपी और जेपी, ठीक है। इनों के ऊपर इनों की क्यों वैल्यूएबल है इन पेयरों की, क्योंकि इनों के साथ यूएसडी है, क्योंकि यूएसडी एक इंटरनेशनल मार्केटिंग है, ये सुपर पावर है, इस वजह से इसकी करेंसियां कल को अगर चाइना बन जाते हैं तो चाइना का युआन इधर आएगा, तो उसके साथ युआन आएगा ना तो फिर वो चाइना का हो जाएगी। जो पूरी दुनिया के फैसले करती है ना, उसका पेयर जब किसी भी करेंसी के साथ लगेगा ना तो फिर उसकी हाई एक्यूरेटी होगी, उसके ऊपर ज्यादा होगी। अब कोटेक्स पेयर क्या होते हैं, इनों की वैल्यू बहुत कम होती है मार्केट में, इनों की वैल्यू मार्केट में सिर्फ 1% जहां 5% होती है, इनों की वैल्यू मार्केट में 50% होती है, इनों की वैल्यू मार्केट में 90 से 80% होती है, ठीक है। इनों की जो वैल्यू है ना कितनी है, यूएसडी के साथ पीकेआर जब लग जाता है, क्योंकि पीकेआर को तो लोग बहुत हाई लेवल के नीचे है, ये पीकेआर तुर्की ये भी लो लेवल के ऊपर है। इनों की जब मार्केट ओपन होती है ना, मार्केट जहां तो बहुत बड़ा गैप दे देती है, जहां तो मार्केट ओपन होती बहुत स्लो है, इनों में कभी कभी बनता है, ठीक है। तो इनों में लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं होती। लिक्विडिटी क्या, इनों में डेली ट्रेड नहीं होती, ना इनों के अंदर इनों को ना कोई बाय करने वाला होता, ना कोई इनों को सेल करने वाला होता। ये चीज होती है फॉरेक्स मार्केटिंग में। इस चीज की आपको समझ आ गई, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई। व्हाट इज द पिप, ठीक है। पिप फॉरेक्स मार्केट में क्यों इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इस चीज की सबसे बड़ी जानकारी है। पिप असल में होते क्या है कि पिप जो है ना, पिप स्टैंडर्ड फॉर परसेंटेज इन द पॉइंट, मतलब कि एक पॉइंट की परसेंटेज होती है कि मतलब कि इट इज द स्मॉलेस्ट प्राइस मूवमेंट इन द करेंसी पेयर, मतलब कि करेंसी पेयर में मार्केट का मूव देना
پہلے ہم لوگ کسی بھی چیز کی ہم کرنسی اوپر جاتے ہیں نا $1 $2 $3 تو اس میں ہم لوگ پپ گنتے ہیں. ٹھیک ہے, مارکیٹ اتنے پپ اوپر موو کر گیا اور اتنے پپ نہیں موو کر کے گئی, وہ چیز ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب پپ از ہو ٹریڈ میننگ میجر پروفٹ اور لاس ان دا فوریکس مارکیٹ. بس ہے کہ آپ لوگ فوریکس مارکیٹ میں میجر کر سکتے ہیں کہ مثلا کہ اس کی کتنے پوائنٹ لاس ہوا آپ کو اور کتنے پوائنٹ آپ کو پروفٹ ہوا. ٹھیک ہے, وہ یہ آپ کو ایگزامپل کے طور پہ یہ چیزیں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, تو اس کی آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ یہ کیسے ایگزامپل ہے, میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. جیسے ایگزامپل کے طور پہ مارکیٹ کی یورو یو ایس ڈی ہمارے پاس ہے موو, اس کا یورو یو ایس ڈی 1.1 ڈاٹ. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل کھڑی ہے اور مارکیٹ موو کرتی ہے کتنا, اتنا. ٹھیک ہے, تو یہ کس کے برابر ہوگا, 1 پپ کے. 1 پپ برابر ہوتا ہے $1 کے کتنے کے, 10 سینٹ کے. ٹھیک ہے, 10 سینٹ کے برابر ہوتا ہے 1 پپ. ٹھیک ہے, اس کے بعد جیسے ہی ادھر ہے, یہ دیکھیں 1 کے ساتھ جیسے ہی یہ کرتی ہے یہ موو, ادھر 10 آ جاتا ہے, ادھر 1 آیا نا 10, ادھر کیا آگا 10 پپ. 10 پپ کس کے برابر ہو گیا آپ لوگوں کے, $1 کے برابر ہو گئے. ٹھیک ہے, $1 کے برابر ہو گئے. اسی طرح ہی مختلف کرنسیوں کے مختلف پیئر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح ہی موو کرتی ہے. کچھ کے آپ لوگوں نے سب سے پہلے آسان طریقہ میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دوں, پپ کو نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے آپ لوگوں نے اپنے کو ٹھیک ہے جانا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی. اس کا رول ہوتا ہے موسٹ پیئر 1 پپ از اکول ٹو 1 فرام جے پی پیئر 1 پپ از اکول ٹو جے پی. ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ اٹ پروفٹ اور لاس ہیلپ ٹو دا کیلکولیٹ رسک مینجمنٹ آپ کو یہ دیتی ہے, یوز از دا ایوری ٹریڈر. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کو ایگزامپل پہ دیتی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ لوگوں کو ایک اس کی اچھی سی ایگزامپل آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے نا ایز اے ایگزامپل کے طور پہ آپ لوگوں نے میری باتیں سن لی. ٹھیک ہے, میں ڈالر کے اوپر چلا جاتا ہوں یو ایس ڈی کے اوپر. ٹھیک ہے, میں ادھر کرتا ہوں اپنے آپ کو ادھر. ٹھیک ہے, میں نے یہ چیز یوز کر لی. ٹھیک ہے, میں اس کے اوپر یو ایس ڈی کے اوپر لگاتا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے ایک ٹریڈ لگاتا ہوں بائی کی, میں خریدتا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے یہ خرید لی. ٹھیک ہے, میں نے یہ خریدی, میں ادھر اپنا سٹاپ لاس رکھنے لگا ہوں. ٹھیک ہے, میرا یہ کارڈ کے اوپر, کارڈ سے میں نے خریدی ہے, کارڈ 200 پہ. ٹھیک ہے, میں اپنا سٹاپ لاس ادھر رکھتا ہوں. جیسے ایز اے ایگزامپل کے طور پہ 47 کارڈ میں خریدی ہے تو میں 60 پہ رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, میں 60 پہ رکھنے لگا ہوں, 7 میں ڈال دیتا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے کتنا لاس ہونا ہے یہ آپ لوگ ایک چیز نوٹ ڈاؤن کرنی ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے, مجھے جو ادھر لاس ہونا نا وہ 10 پپ کا لاس ہونا, سوری مثلا کہ 1.25 پپ کا لاس ہونا مجھے. ٹھیک ہے, 1.31 کا مجھے کتنے ڈالر کا لاس ہونا, یہ لاس ہونا. ٹھیک ہے, اسی طرح ہی میں اگر یورو پہ جاتا ہوں تو یورو پہ جیسے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے کہ میں ادھر بائی کرتا ہوں یورو پہ, تو یہ دیکھ لینا یورو پہ میں بائی کرنے لگا. یورو پہ میں اپنا ایسا رکھوں گا, یہ دیکھیں میں نے یورو بائی کیا, یہ دیکھیں میں نے یورو بائی کیا. ٹھیک ہے, میں ادھر یورو کا ایسا رکھنے لگا جیسے ہی آپ لوگوں کو بتایا. ابھی ادھر 20 پپ کا ایسا ہمارا بن رہا ہے. ٹھیک ہے, مثلا کہ $2. جیسے ہی میں ادھر رکھ دیتا ہوں 2, میرا سیل نہیں رکے گا. جیسے میں 0 رکھتا ہوں ادھر, میرا سیل یہ رکھا, میرا 19 کا بن گیا ایسا. جیسے یہ رکھتا ہوں اب میرا سیل اور کم ہوگا. ٹھیک ہے, یہ میرا سیل کم کر رہا ہے, یہ میرا ادھر پیپ آپ کو کنٹینیو کرا رہا آپ کا بروکر. تو لہٰذا آپ ادھر جائیں اور اپنا کوئی بھی پیج سلیکٹ کریں اور اپنا پیپ نکال لیں. ٹھیک ہے, پیپ نکالنے کا آپ کو طریقہ. اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو امپورٹنٹ چیز, ہم نے یہ سیکھ تو لیا, مگر اب ہم کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے اس میں لیے. سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس ایک بروکر ہونا چاہیے. بروکر آپ کے پاس ٹریڈنگ کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ایک بروکر ہونا چاہیے جس کے اندر آپ اپنی کرنسی ڈپوز کریں.
ٹھیک ہے. دوسرا آپ لوگوں کے پاس ٹریڈنگ ویو ہونا چاہیے. ٹریڈنگ ویو جس کے اوپر آپ لوگ مارکیٹ کو اوپن ہوتے دیکھ سکیں, مارکیٹ کیسے اوپن ہوتی ہے اور کلوز ہوتی ہے اور مارکیٹ کدھر کیا کیا کرتی ہے, وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. بروکر آپ لوگوں کو بتایا ہے, بروکر یہ والا, جیسے یہ ہم اپنا ڈپوز کر کے, یہ میں نے ڈیمو اوپن کیا ہوا آپ کے سامنے, ٹھیک ہے. تو میں یہ کر کے میں سے کہ چیزیں میں سے کہ اپنے اس میں پیسے ڈپوز کروں اور نکال بھی سکوں. بروکر وہ ہونا چاہیے, اوتھینٹک بروکر ہونا چاہیے میں سے جس پہ آپ کو ڈاؤٹ نہ ہو, وہ میں آپ لوگوں کو آگے جا کے بتاؤں گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹریڈنگ ویو آپ لوگوں نے جانا گوگل کے اوپر, یہ ٹریڈنگ ویو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, یہ والا, ٹھیک ہے. آپ لوگ جائیں اس کو رجسٹر کریں, جس کے اوپر آپ لوگوں کو ہر قسم کی کرنسی کے پیر ملتے ہیں, ٹھیک ہے. میں اس کے اوپر جاتا ہوں, ٹھیک ہے. میں ہر طرح کی اس کے اوپر کرنسی کے پیر آپ کو نکال سکتا ہوں. جیسے میں یورو لکھتا ہوں تو مجھے یورو آ جاتا ہے. اس کے اوپر اسٹاک پہ بھی ہے, فنڈ کیا, فوریکس ہے, کرپٹو, انڈرنس, ٹھیک ہے. انڈرنس آپ لوگوں کو جو اوپر آیا ہے مثلا کہ یہ ہمارے پاس آیا, بونڈس, اکانومی, یہ سارے کچھ ہمارے پاس ادھر آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں میٹا 5 یا میٹا 4 کے پاس ہونا چاہیے, جس کے اوپر ہم جا کے ٹریڈ لگا سکتے ہیں. وہ بروکر کے بروکر میں صرف ہم نے پیسے ڈالنے ہوتے ہیں اور پیسے نکالنے ہوتے ہیں. ٹریڈ جو ہم نے کرنی ہوتی ہے وہ ہم لوگوں نے جا کے MT5 اور MT4 پہ جا کے کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ٹریڈنگ ویو میں ہم لوگوں نے جا کے اینالائز کرنا ہوتا ہے مارکیٹ کا. کسی بھی چیز کو ہم دیکھتے ہیں نا, جیسے ایگزامپل کے طور پہ, ایز اے ایگزامپل میں سے کوئی بھی چیز ہم اپنی دکان سجاتے ہیں نا, اسی طرح ہی ہمارے پاس یہ چیز ہے بروکر ٹریڈنگ ویو, کہ ہماری دکان ہے ٹریڈنگ ویو. آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں نے یہ چیز سمجھنی ہے. تو آپ لوگوں کو امید ہے کہ یہ چیز کی سمجھ آئی ہے. تو اگر آ گئی ہے تو بھائی لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا, ٹھیک ہے. تو بیل آئیکن کو لازمی دبائیے.